দৰা কইনাক আমি শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ সাংসাৰিক জীৱন সুখময় হওক, মংগলময় হওক। अभी हम लोग जा रहे हैं जो सामूहिक शादी, वो शादी देखने के लिए, और शादी में कितना जोड़ा है और कहाँ से आए हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। उसके बाद क्या लेकर सोचते हैं और दिखाएंगे। उसमें भी जाके देखेंगे। देखिए शादी हो गई है। जितना पे शादी जोड़ा है वो लोग यहाँ शादी होके आके इधर फोटो खींचे रहेंगे। यहाँ जो सामूहिक शादी में शादी हुआ है के लिए बनाए गए हैं। का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर है और दूसरा शादी का सबसे एक দৰা কন্যাসকলৰ যুগ্ম জীৱন সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক। পাৰস্পৰিক পূজা পুজিৰে তেখেতসকলে महामंगल शुभ लग्न कर्ण मुहूर्त हृदय शुभराशि श्री चंद्रे शुभराशि सूर्य शुभराशि देवगुरु अन्येषु ग्रहेषु यथा यथा स्थानेषु सत्सु एवं गणगुण प्रसिद्धाय हम अद्यः अपना पुनः गोत्र यथा यथा गोत्रोत्पन्नेषः यथा यथा नामः তই মই আহে ন তাকে তাতে আহে ন ফটোটা ভিডিওটা হৈ লাগিল হয় আগতে ধ্যান কৰি কিনে আমি ফুল ৰাখিছিলোঁ ওখানে তোমালোক কাৰণে দিয়া ফটো সুৰত এই হিন্দুটো অকমান দি দিবা, অকমান দি দিবা জনাই দি দিবা অকমান। এই যোনটো গণেশজীক ধ্যান কৰি পিনে ফুলটো ৰাখিছিলোঁ তাৰ অকমান হিন্দুটো দিবা দেই। হাতত থকা পাণ তামোল ফুলবিলাক দৰা কইনাক আমি শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ সাংসাৰিক জীৱন সুখময় হওক, মংগলময় হওক। আজি ডিব্ৰুগড় জিলা বিবাহ সংস্কাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত দ্য হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত দিৰৈ চাহ বাগিচাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত 201 যোৰা বিবাহ সম্পন্ন হৈ আছে। এই বিবাহ সম্পন্নত যিসকল দৰা কন্যাই বিবাহ সম্পন্ন হৈ আছে তেওঁলোকক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি আহ্বান যে এনেধৰণৰ সামাজিক কাম, ৰাজহুৱা কামত তেওঁলোকেও যাতে ভৱিষ্যতে সহযোগিতা কৰে, অংশগ্ৰহণ কৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আহ্বান থাকিল। দৰা কইনাৰ লগতে এই ৰাইজে সকলো ৰাইজক আমি শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, আমি ডিব্ৰুগড় जिला विवाह संस्कार समिति उद्योग और द हांस फाउंडेशन सहयोगमे हमें बिया संस्कार अनुष्ठान धीरे सा बगीचा में होते। तो हमने के मेन उद्देश्य है जो हमने बहुत जुग से दरा कोई निजर कन्या के रखा रखी होला किंतु मन के संस्कार ना के खातिर हमने बहुत जुग से माने 50 वर्ष 20 वर्ष तक एने रह जाला, सिंदूर ना पिंधे पाला।
तो এই उद्देश्य लेके हमने के डांस फाउंडेशन के और डिब्रूगढ़ जिला संस्कार समिति के उद्योग में हमने के दिरासा बगीचा में सामूहिक विवाह अनुष्ठान माने এই दिरासा बगीचा में आयोजन करा है और विशेष के हमने के यानी जवान के जितना भी यानी के जवान के बेसी के द्वारा कोई ना बेसी है तो उसके लेके बहुत बहुत धन्यवाद जाना चाहो जे हमने के विवाह संस्कार हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार सिंह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो शादी के बाद बहुत अच्छे से बताया और आगे भी जाएंगे दिखाएंगे आगे से किस तरह से है। तो इधर देखिए बहुत आदमी आया हुआ है, बहुत दूर दूर से आए हैं गाड़ी साड़ी लेके। हाँ सर इधर से आप लोग देख सकते हैं कितना আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিসকল বাহিৰৰ মানুহ অকণমান আগৰ ঠাইত আহি যাওকচোন অকণমান বতাহ আহিবলৈ দিয়ক দৰা কইনাবিলাক অকণমান আপোনালোকে কাষলৈ চাকি যাওক অলপ পিছুৱাই যাওক আমি তেওঁলোকক মৰম চেনেহ এতিয়া ওচৰত থকা যিটো হোমৰ প্ৰস্তুতি আছে হোম দিয়াটো সেইটো তিনিটাৰত শেষ কৰি দিব দেই তিনিটাৰত শেষ কৰি দিব তিনিটাৰ में आदाय कर देता है तो होम दिया प्रस्তুत है सबने के देखिए आदाय कर देता हरि ओम हरि पूर्णा पुनरा पतः पसेव दानानि तत्तदा ओम स्वाहा। जाड़ लग रहे